Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o noticiário que faz o repasso semanal das notícias que marcaram os últimos 7 dias em Portugal e Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Então, Pablo, tudo bem? Todo bien. Qual é que foram as notícias desta semana? Pues las tres noticias que he elegido esta semana son, en primer lugar, una que he hecho recientemente aquí en Madrid presencialmente, por fin, ¿no? Retomamos ese periodismo Finalmente. presencial. Ciudad Rodrigo y Almeida divulgan la campaña Dos países, un destino en Madrid. Después diremos de qué Almeidas estamos hablando. Posteriormente, como segunda noticia, tengo Mérida acoge la reunión de la Comisión Hispano-Portuguesa de Cooperación Transfronteriza, que es la que viene en el Tratado de Cooperación. Y por último, Felipe VI menciona por primera vez de forma explícita la iberofonía en un almuerzo con el presidente angoleño. Muito bem, então vamos começar. 2 países, um destino. Primeira pergunta, que campanha é esta? Segunda, que Almeida é essa? Bueno, pues aquí tenemos dos Almeidas, ya es una situación así un poco cómica que ya se dio en el último Fitur, cuando se hizo una foto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el puesto que tenían de promoción turística Ciudad Rodrigo y la localidad de Almeida, que como bien conocen nuestros lectores, porque siempre insistimos, ¿no?, que será la futura Eurociudad Puerta de Europa, pues estas dos ciudades tienen un consorcio transfronterizo y insisten mucho, claro, porque son dos ciudades magníficas, ¿no?, fortificadas y que tienen también un turismo napoleónico bastante importante y siempre vienen a todos los eventos y han, pues eso, han hecho el pistoletazo de salida de una campaña de publicidad que se llama Dos países, un destino. Y el primer lugar donde van a divulgar es en un intercambiador, ¿no?, un lugar donde pasan miles de personas diariamente, en autobús, en metro también, es una zona de negocios, en Plaza Castilla, ¿no?, en Madrid. Pues bien, hubo también la presencia del alcalde de Madrid y aprovechó el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, con quien nos reunimos hace unas semanas allí, pues ha lanzado una oferta de 2 por 1 en noches de hotel, ¿vale? La promoción se llama Ciudad Rodrigo te invita a la segunda, el ayuntamiento invita a la noche de alojamiento hotelero a quienes pernocten al menos 2 días, ¿no? Y la segunda la paga el ayuntamiento, ¿no? El alcalde Martínez Almeida ha dicho que es parada obligatoria Ciudad Rodrigo para los viajes que se hacen aquí desde Madrid a Portugal y que él mismo ha hecho ese viaje en varias ocasiones y ha animado a los madrileños a que visiten a la otra Almeida, ¿no? Porque, bueno, ya de él estarán cansados de oírla, ¿no?, todos los días. Mismo dijo hasta en la sopa, pues bien, que vayan a descansar de él, ¿no?, a la otra Almeida, ¿no? Vamos descansar a Almeida do Almeida. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, el eslogan Dos países, un destino, que se ha utilizado también a nivel de Euroregión, Junta de Castilla y León y también la parte de centro, ¿no? Y también con Galicia se utiliza bastante este lema. Incluso yo ese lema también lo adapté a Vilar Formoso, Fuentes de Oñoro, como dos países, una ciudad, ¿no? Es un lema bastante interesante. Y bueno, lo que plantean es eso, han divulgado a los ciudadanos que pasaban por allí un folleto en español y en portugués sobre el tipo de turismo que pueden encontrar allí, sus fortificaciones estrelladas, todo ese conjunto turístico y cultural y natural que tienen por ofrecer. Así que bueno, les deseamos suerte en esa divulgación y bueno, nosotros siempre ayudamos a que estas iniciativas se conozcan más. E aproveitar agora no outono para conocer. Sí, sí, sí. No, de hecho, el día 16 estaremos por allí. El día 16 tenemos las jornadas transfronterizas de Espeja, una localidad muy, muy, muy cercana, así que también nos pasaremos por la zona. Muito bem. Agora passamos para a segunda notícia. Então, a Comissão Hispano-Portuguesa para a Cooperação Transfronteiriça reuniu-se em Mérida. Há conclusões já desta reunião ou só vamos saber as conclusões durante a Cumbre Ibérica de Torrijos?
Bueno, hay una serie de conclusiones que muchas veces de un año a otro se renuevan, y eso es una de las grandes críticas que se hacen. Es decir, ustedes cogen el mismo del año anterior, agregan dos cosillas porque al final no han cumplido nada, ¿no? Pero bueno, es bueno que se siga esa dinámica. Esperemos que ahora con los fondos europeos, con ciertas decisiones que ha habido, empiecen a tomárselo en serio, aunque entendemos que debería ser más ágiles. Y bueno, se ha producido, esta es la comisión más tradicional, porque hay otras comisiones que, como sabes, se han producido ya con decisiones más recientes, de hace 2 años, un año, como aquella entre el tema del reto demográfico y valorización interior, ¿no? Que llevan el tema de la estrategia transfronteriza. Después está lo de las reuniones de gobierno a gobierno de Estado con el tema del mecanismo de seguimiento, eso es nuevo, y esta es la más tradicional, que lleva varias décadas. Bueno, en concreto esta es la 13ª reunión y trata de los asuntos transfronterizos. Y bueno, la particularidad es que también participan las regiones, es decir, aquellas comunidades autónomas del lado español, y del lado portugués las comisiones de coordinación y desarrollo de las regiones portuguesas, ¿no?, que hacen frontera. Pues bien, allí estuvieron presentes Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, estuvieron las regiones norte, centro, Alentejo, Algarve, ¿vale?, lo que es toda la región rayana en sentido amplio. Y, claro, representados los ministerios de exteriores, porque esto es una relación que al final se canaliza a través de los ministerios de exteriores, porque es entre dos estados, ¿no? Y está regulado por un tratado de cooperación. Y bueno, han intentado, sí que es verdad, que asumir ya de una vez por todas esa estrategia común de desarrollo transfronterizo. Y bueno, aunque se han dado a conocer ciertas reivindicaciones de conexiones ferroviarias, la de Galicia, la del Algarve, ¿no?, Faro y Sevilla, Huelva, lo cierto es que bueno, se sabrá realmente todo lo que se ha debatido allí en la propia cumbre de Trujillo del día 28 de octubre. Para terminar, o presidente angolano teve em visita de Estado a Espanha e nessa visita, como é habitual, encontrou-se com o rei Filipe. Mas durante este encontro surgiu de forma aberta a palavra iberofonia. Ela foi dita em que contexto? Bien, esto realmente supone un hito. Ya de alguna manera el rey ya había mencionado ese espacio común de intercomprensión de las dos lenguas. Por primera vez se dice delante del presidente angoleño, y se dice por primera vez delante de las cámaras, ¿vale? Felipe VI ha recibido al presidente de Angola, João Lourenço, que realizó una visita oficial a España. También se dio con Pedro Sánchez, y durante un discurso en el almuerzo de recepción en el Palacio Real, el rey ha pronunciado por primera vez de forma explícita la palabra iberofonía. Dando la bienvenida a João Lourenço, Felipe VI ha afirmado, entre comillas, que recibe a los angoleños como parte del mundo de la iberofonía a la que Angola pertenece y en la que nos insertamos todos los que hablamos español y portugués. Felipe VI también se ha referido a la imponente fortaleza de San Miguel en Luanda, ¿no?, y como muestra de historia común. También ha agregado que España fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Angola. Incluso también se ha mencionado que en momentos de la guerra civil la embajada española permaneció, incluso con riesgo para la vida del propio embajador, ha permanecido prácticamente en la totalidad de forma continuada. Y bueno, también el propio embajador español en Angola, Hernández Ruy Gómez, ha mencionado que muchas veces el presidente de Angola le ha dicho que quiere que España sea un socio preferente, ¿no?, y del mismo modo que lo es Portugal también en Europa, ¿no?, para Angola, ¿no? Y ha mencionado que sí, que la iberofonía es algo interesante porque en los países donde se habla español y portugués consiguen los diplomáticos hablar sin intérprete de forma natural,
y que además, bueno, que aunque no está estructurada, tienen bastante potencialidad y que en Angola incluso los españoles que van allí sin hablar portugués entienden muy bien, ¿no? Y que incluso la fonética a veces se asemeja a la española en algunos casos. Incluso también la relación histórica que ha tenido Angola y Cuba con médicos, con maestros que han estado allí, soldados, y después muchos angoleños que han estudiado en Cuba, pues también hace que haya un cierto bilingüismo de una parte de la élite, por lo menos la gente que ha estudiado, que se ha interrelacionado con estas personalidades, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre, evidentemente, yo esto lo digo, Felipe VI estuvo el día anterior en Portugal, esto se hace de una manera muy amigable con Portugal, pero realmente es algo muy interesante a potenciar y que entraría en el encuentro con esa idea que Antonio Costa está desarrollando un poco, ¿no? de cómo la Unión Europea se está continentalizando mucho y sería bueno reforzar el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. Pues bueno, en el capítulo del Atlántico Sur encaja bien esta idea de la iberofonía, de Iberoamérica, porque es ahí donde está la mayoría de países de lengua española y portuguesa. Bien, estos han sido mis 3 temas. Hasta hoy, ¿cuáles han sido los tuyos, Andrea? Bem, os temas da semana em Portugal, temos a participação portuguesa no Fórum de la Torre, temos a inauguração do Centro para o Tratamento do Cancro do Pâncreas Botton de Champalimau e as eleições autárquicas. Bien, pues vamos primero con el Fórum de Atocha en gallego. Lo digo porque a veces esto trae ciertas tensiones, cuidado con la pronunciación. Y se está diciendo cosas muy importantes allí, ¿no? Que lo iremos contando, ya hemos contado una parte, lo seguiremos contando. Coméntanos. Bem, então, no fórum, que também conta com participação portuguesa, o primeiro participante, passa a redundância, foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva participou num painel, contava também com o seu homólogo espanhol, José Manuel Álvares, em que defendeu o multilateralismo, a palavra que me enganei no último programa, e que fez parte do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na ONU, o papel vital que a Europa tem como um ator global e uma maior aproximação ao bloco sul-americano. Vai ligar com o que António Costa disse há poucos minutos. Então, no caso do ministro espanhol, no caso de Álvares, que é da mesmíssima opinião, aliás, para o ministro não há uma região do mundo mais eurocompatível que a América Latina, não só devido à história que compartilhamos, mas devido à língua, como é óbvio. Mas se houve algo que os dois ministros já não concordaram muito, foi sobre uma ideia, que também já falámos aqui, de Joseph Borrell, que seria a criação de uma espécie de um exército, vamos falar assim, de um exército militar europeu. No caso portugués, para o portugués... Bueno, voy a matizarlo, o sea, como un grupo de acción rápida, o sea, no se eliminarían los ejércitos nacionales, son un grupo en común permanente. Sim, para o português não seria muito necessário, porque para ele a força europeia está nos valores que compartilhamos e também na capacidade económica e industrial que o continente tem. Quem também falou há pouquíssimos minutos foi o primeiro-ministro. Ainda haverá uma participação, em princípio, do secretário-geral da ONU, de António Guterres, mas quem falou há pouquíssimo tempo foi o primeiro-ministro português, António Costa, que voltou a reforçar a ideia de Augusto Santos Silva, que a Europa não pode olhar tanto para o continente, mas também tem que olhar para o mar, ou seja, tanto para o Atlântico Norte, relação com a NATO, com a OTAN, como para o Atlântico Sul, e aí entraria não só a América Latina, mas também a África e os países, neste caso, delegação de Portugal, neste caso, os países da CPLP. Incluso la relación con Inglaterra, ¿no? Que siempre, en algunos casos a veces ha exagerado, en otros tiene su razón de ser, ¿no? Ahora entre la relación entre Inglaterra y Portugal vive sus momentos quizá más distantes, ¿no? Por el hecho del Brexit. Y además imagino que las imágenes, ¿no? de las gasolineras y de los supermercados
habrán sorprendido también como nos han sorprendido a nosotros, ¿no? Realmente se están alejando, ¿no? Incluso entra en esa idea, ¿no? De esa alianza, ¿no? Con Australia y con Estados Unidos, ¿no? Aislándose aún más de todo tipo de socios históricos, entre ellos Portugal, ¿no? Exatamente, exatamente. Aqui em Portugal, tipo, passámos, ainda antes da crise da Covid, passámos por um pré-aviso de greve dos transportadores de gasolina, que também deixou o país com algum receio, mas nunca houve uma escassez quase generalizada como estamos a assistir em Inglaterra. E durante a Covid, e uma vez estive presente no fórum dos portugueses, em que havia uma transportadora portuguesa que trabalha a nível ibérico, que eles disseram que a grande preocupação deles durante todo o período do lockdown foi que não houvesse escassez de alimentos. E acho que não tivemos nunca uma escassez muito generalizada de alimentos e muito provavelmente por estarmos inseridos num território europeu. Pues sí es verdad. Mientras que funcione y parece que está funcionando bien y esperemos que los fondos ayuden a esa estrategia de recuperación económica, de momento creo que vamos por el buen camino. Bien, ahora vamos a pasar a otra noticia. Se ha abierto un nuevo centro de cáncer, sobre el cáncer, contra el cáncer, donde, bueno, asistieron autoridades españolas y portuguesas, ¿no? Exatamente. Por acaso, a abertura aconteceu dia antes do encontro do rei com o presidente angolano. Então, os reis de Espanha, Filipe e Letícia, e o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, foram as grandes figuras que estiveram presentes nesta inauguração do centro a favor do tratamento contra o cancro do pâncreas Botton Champalimau. Este centro foi construído graças a uma doação de 50 milhões de euros do casal Botton, que é dono da Danone, e eu devo dizer que antes de saber que tinha sido graças à doação deste casal, nem sabia que a Danone era espanhola. Muito sinceramente não sabia que a Danone era espanhola, quanto mais. Mas pronto, voltando à notícia, então, este centro reforça assim a cooperação ibérica na área da saúde e tem como objetivo utópico, talvez, mas como grande força de vontade, erradicar mesmo o cancro do pâncreas, que é o segundo cancro mais mortal, e é mortal porque é um cancro silencioso. Muitas vezes, quando se descobre, já é tarde demais. Então, este novo centro da Fundação Champalimau, a Fundação Champalimau foi montada graças à fortuna deixada por António Champalimau, que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, e faz um trabalho espetacular a nível da saúde. Faz um grande trabalho também na Índia, que é a região do planeta com mais problemas de visão, e que eles todos os anos enviam uma equipa para fazer operações pro bono na Índia. Então, este novo centro, Botton Champalimau, vai começar a operar em janeiro de 2022, vai receber os primeiros pacientes, vai poder fazer 10 operações por dia e conta com tecnologia de ponta para tratar os doentes. E ao contrário de outros centros, este é um centro criado de raiz, mas ao contrário de outras instalações, vão no mesmo espaço, vamos ter os médicos a fazer as operações e vamos ter os investigadores a poderem fazer de imediato as biópsias para saber se estamos a falar de um cancro maligno ou benigno. Cá em Portugal, normalmente a biópsia é feita no nosso instituto, que é o Instituto Ricardo Jorge, que seria mais ou menos, se estivermos a falar, olhar para o Brasil, seria uma espécie de Butantan, e que ali seria feito de imediato. Então, e tudo, a Presidente da Fundação, a Leonor Beleza, relembrou que este centro é mais uma amostra da fraternidade existente entre os dois países e da preocupação que os mesmos têm com o bem-estar social. Nesta cerimónia, que contou com um momento musical
pelo José Carreras e por Teresa Salgueiro, que chegou a ser vocalista da banda portuguesa Madre Deus. O casal Button recebeu de uma forma quase espontânea, mas estamos a falar do presidente português, para ele é tudo muito espontâneo, a Grande Cruz da Ordem de Mérito, devido à doação que deram, e que não foi só uma doação para Portugal ou para a Espanha, mas, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, foi uma doação que irá ajudar a humanidade. Já qualquer um que tenha forma de chegar a Portugal poderá usufruir dos tratamentos deste centro. Muy bien, y por último ha habido unas elecciones municipales con algunas sorpresas, ¿no? Sim. Há algumas grandes surpresas. Então, as autárquicas foram ganhas, mais uma vez, esta é a terceira vez seguida em que o PS ganhou as eleições, mas perdeu a joia da coroa, ou seja, perderam Lisboa. Lisboa, que era de Fernando Medina, foi ganha assim com uma volta no baralho de cartas meio estranhas, já que todas as sondagens davam vitória de Medina. Foi ganha por Carlos Moedas, que foi o candidato apoiado pela coligação PSD-CDS e que contou também com o apoio de Isabel Ayuso. Então, estas eleições foram ganhas pelo PS, como já disse, mas podemos retirar das mesmas que talvez houve ali uma espécie de cartão laranja à atuação socialista, especialmente a António Costa, que esteve muito envolvido na campanha, mas que em todos os locais onde se deslocava falava da sua bazuca europeia. E tudo um dos novos presidentes de Câmara, no caso, o presidente de Câmara de Coimbra, Costa tinha prometido uma maternidade ao autarca socialista, que era quem estava no poder. E o novo autarca, também do PSD, deu 3 dias para que António Costa escolhesse o local onde quer a nova maternidade, porque o prometido tem que ser devido. Voltando a Medina e esta perda que ninguém estava à espera. Então, Fernando Medina... Te quería preguntar una cosa. Aquel episodio con los manifestantes, la divulgación de los datos a la embajada, ¿eso tiene algún impacto o eso es más de ciertos sectores más informados y no a la gran población? ¿O crees que ha habido un desgaste a lo mejor del propio post-COVID, ¿no? Del propio... la demora, ¿no? De reabrir, ¿no? Eu acredito que a história dos manifestantes possa ter ajudado a dar o último empurrão. Mas há muitas coisas que os lisboetas queixam, e em especial é o preço das casas. Ou seja, os lisboetas são obrigados a sair, as famílias são obrigadas a sair, os jovens que vão estudar para a capital e muitos antes ficavam mesmo lá, estão a ter quartos que ficam muitas vezes nas varandas, são marquises, estão a ser alugados a 500 euros. E que eles, a principal queixa dos lisboetas é que o executivo camarário não tinha nenhum travão a esta bolha imobiliária enorme na cidade. E sim, a história dos manifestantes também ajudou muito, muito à festa. Fernando Medina era visto como o sucessor quase natural de António Costa, porque quem é presidente da Câmara de Lisboa acaba como primeiro-ministro de Portugal. E António Costa é um exemplo perfeito disso. E era já visto como sucessor ao cargo de secretário-geral do PS, já que António Costa ainda não admitiu, mas provavelmente este será o seu último mandato. E tínhamos um conjunto de possíveis sucessores. O ministro das Infraestruturas é um deles, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes, que já é o número 2 do partido, Mariana Vieira da Silva, que é a ministra da Presidência, que é quem falou muitas vezes durante a crise pandémica, Marta Temido, que tornou-se, sem querer um pouco, tornou-se uma das popstars do governo após a saída de Mário Centeno, que era a grande figura, e tínhamos Fernando Medina. Agora, com esta derrota, muito provavelmente Medina já fica fora deste baralho, mas há uma outra franja da sociedade que diz que talvez depois de outubro, já que ainda falta aqui a aprovação do Orçamento de Estado, irá haver
uma remodelação no governo, de saída de ministros. Um deles pode ser o próprio Augusto Santos Silva, que já se apresentou a sua vontade de sair. Ele era professor e gostaria de voltar a ser professor. Marta Temido também diz estar cansada, Eduardo Cabrita, e há quem avance que provavelmente Fernando Medina entra para o governo para o lugar de um Eduardo Cabrita que está mais queimado que uma árvore depois de um incêndio. O que também pode ser um pouco mal visto, já que perdeu uma Câmara Municipal e ganharia um lugar no governo. Isto ainda é tudo muito... Ainda não se sabe muito bem. O que se sabe é que um dos novos partidos que esteve nestas eleições, o Chega, que ganhou alguns cargos de vereador, isto foi considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional. Pues sí, seguiremos este episodio curioso, ¿no? Esas batallas jurídicas entre Chega y el Tribunal Constitucional. Informaremos en el trapecio. Obrigado, Andreia. Este ha sido el repaso semanal de las principales noticias en la península ibérica. Nos podéis encontrar en eltrapecio.eu y seguirnos en redes sociales y YouTube. Os recuerdo, por favor, darle a suscribir en YouTube. Es importante subir la repercusión, el impacto. Vamos a llegar por lo menos a 200 suscriptores dentro de poco. Y bueno, nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima.